बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आज इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अहम दिन था और आज अदालतों का हमने वो हाल देखा जो हाल शायद काजी फायज ईसा के दौर में भी नहीं था। और ये बड़ी नज़रें थी, ख़ास तौर पे मैं भी देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे कि जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के आने के बाद अदालतों को क्या हुकूमत और हुकूमती इदारे उसी तरह से जूते की नोक पे रखते हैं जिस तरह से काजी के दौर में रखा हुआ था, या कुछ बदलाव आता है? क्या हुकूमत और हुकूमती इदारे अदालतों को अब संजीदा लेते हैं या उसी तरह से अदालतों को टके टोकरी समझते हैं जिस तरह से काजी के दौर में समझते थे? क्या हुकूमत जो है उसको कोई अदालतों का खौफ है, या वो अदालतों में उसी तरह का घर की बात समझेंगे जिस तरह से वो काजी फायज ईसा के दौर में समझते थे? तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये तो काजी फायज ईसा के दौर से भी मुश्किल सूरत हाल है। अब आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर पहले काजी के दौर में जूते की नोक पे उन्होंने रखे हुए थे अदालतों को, तो अब उन्होंने जूते के नीचे दे दिया है, या अगर जूते के नीचे पहले थे तो आप जूते के ऊपर नोक पे रख लिया है। जो भी आप इसको सख्त समझना चाहें वो सख्त समझ लें, लेकिन एक बात तो तय है कि हुकूमत जिस तरह से अदलिया को फतह करना चाहती थी उन्होंने फतह कर लिया है। जिस तरह से वो हुकूमत जो है वो अपना चीफ जस्टिस लगा के अदालतों के ऊपर अपना कब्ज़ा बरकरार रखना चाहती थी, तो वो ऐसा ही हुकूमत करने में कामयाब हो गई है। ये आज हमें नज़र आया इमरान खान साहब के केसेस में। मसलन आज इमरान खान साहब के केसेस में अडयाला में जाकर जज शाहरुख अर्जुमन ने, जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 में बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाना था। अब ये वो केस है जिसमें मतलब पहले ही एक तरह से प्रोसिक्यूट कर चुके हैं और ये केस बनता ही नहीं था और इसमें बरीयत की दरख्वास्त थी और आज उन्होंने फैसला सुनाना था, लेकिन जज साहब आज अडयाला गए ही नहीं है। जज साहब ने छुट्टी कर ली है और अब ये बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो 14 नवंबर तक चला गया है। यानी जज साहब जो हैं वो हमने देखा ना कि पता चला कि जाहिया अफरीदी साहब ने कह दिया अब आपने कोई दबाव नहीं लेना, मैं यहाँ बैठा हूँ, को मसला हो आप अपने चीफ जस्टिस को बताएं, मुझे बताएं, ये कर देंगे वो कर देंगे। सब हवाई फायरिंग साबित हुई है और कोई इसका असर हम अदालतों के ऊपर नहीं देख रहे। और जज ने मज़े से आज छुट्टी कर ली शाहरुख अर्जुमन ने, उसने कहा जी नहीं देता फैसला, नहीं सुनाता फैसला, जो करना है कर लो। तो ये है जस्टिस जाहिया अफरीदी का दौर, ये है सूरत हाल। और हुकूमत के जो अंदाजे थे जाहिया अफरीदी साहब के बारे में वो दुरुस्त थे, उनकी सिलेक्शन जाहिया अफरीदी साहब की दुरुस्त साबित हुई है और हुकूमत ने बिल्कुल अदालतों को जो है वो मतलब कोई मिसाल भी नहीं है कि मैं आपको मिसाल दूँ ना कि मतलब अदालतों को इस तरह से उन्होंने बेवकूफ़ कर दिया। कोई और ऐसा इदारा है ही नहीं जो इतना बेवकूफ़ हो जितना बेवकूफ़ इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया है। हाँ, आप बाकी महकमों को कह सकते हैं, अब आप ये कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस को हुकूमत ने इतना बेवकूफ़ कर दिया जैसे अदालतों को कर दिया है, ये मिसाल तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये मिसाल आप नहीं दे सकते कि फ़लाने इदारे की तरह अदालतों को बेवकूफ़ कर दिया हुकूमत ने, ये मिसाल आप नहीं दे सकते। फिर इसी तरह से आज इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फैसला होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन और निज़र साहब की अदालत में, और सुबह वकील साहब नहीं आए, टाइम रखा गया, जो FIA के वकील हैं, हुकूमती वकील हैं, वो नहीं आए, 10:30 बजे का टाइम रखा गया, 10:30 बजे वो नहीं आए। जज साहब उनका इंतज़ार करते रहे और फिर पता चला कि तकरीबन को 1 बजे के करीब जाके और मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब ने 20 तारीख डाल दी है, 20 नवंबर। अगर हुकूमती वकील नहीं आ रहा था, पहली बात तो यह है कि उसकी ऐसी जुर्रत कैसे हुई कि वो अदालत के सामने आ नहीं रहा, और चलें मान लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी है, जहाँ भी बिज़ी है, नहीं आया तो आप कल के लिए रख दें, आप कल 13 नवंबर के लिए रख दें, लेकिन लंबी तारीख डल गई है, 20 नवंबर की तारीख डल गई है। तो प्रोसिक्यूटर जो हैं FIA के, उन्हें पता है कि ये अदालतें कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकती, इसलिए उन्होंने अदालत के अंदर आना भी मुनासिब नहीं समझा। फिर इसी तरह से आप देखें कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी अडयाला में, और उसमें फैसल चौधरी साहब ने कहा जी पहले आप जो है वो बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर फैसला सुनाएं, क्योंकि इसका मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं ताकि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है ये क्योंकि अडयाला में चल रहा है और इसमें अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को 79 क्वेश्चन 79 सवालों के सवालात दिए गए हैं, उसके जवाबात इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने रिकॉर्ड करवाने हैं। तो इससे पहले एक बरीयत की दरख्वास्त दी थी इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप इसके ऊपर बरीयत का फैसला करें क्योंकि इस केस में कुछ है नहीं, तो लिहाजा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को बरी करें। तो होता क्या है कि बरीयत की दरख्वास्त पे जज साहब जो है उसको बरीयत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर देते हैं। उस फैसले को इमरान खान साहब की लीगल टीम ने, PTI की लीगल टीम ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट में
جو جسٹس میاں عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جو جج صاحب نے بریت کی درخواستوں کو مسترد کیا ہے اس میں انہوں نے ریزننگ نہیں دی, انہوں نے میرٹس کو ڈسکس نہیں کیا کہ وہ کیوں یہ درخواست ضمانت مسترد کر رہے ہیں. تو ہم دوبارہ یہ معاملہ بھیجتے ہیں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کو کہ وہ میرٹس کے اوپر اس کا فیصلہ لکھیں اور بتائیں کہ کیوں نہیں انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا, مطلب کیوں نہیں انہوں نے میرٹس پہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے لکھا کیوں نہیں ہے کہ کس کن وجوہات کی بنا پہ وہ یہ درخواست بریت مسترد کر رہے ہیں. تو 4-5 دن ہو گئے ہیں اس چیز کو بھی, آج تک کے دن تک ابھی تک تحریری فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ جاری نہیں کر سکی, اور ہائی کورٹ تحریری فیصلہ جاری نہیں کر سکی, اور جس وجہ سے تحریری فیصلہ جاری نہ ہونے کی وجہ سے کل ان کو جب فیصل چودھری صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی وہ عدالت نے کہا, اسلام آبادی کورٹ نے کہ آپ پہلے بریت کی درخواست پر فیصلہ کریں. تو جج صاحب نے کہا جناب وہ میرے پاس تو ریٹن آرڈر ہی نہیں آیا, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ریٹن آرڈر اگر عامر فاروق صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جاری کیا ہوتا تو ان کو ملا ہوتا. تو اب آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک طرف آرڈر نہیں آ رہا, جو عامر فاروق صاحب اور میاں گل صاحب کی نے فیصلہ کیا کہ پہلے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب اس پہ فیصلہ کریں, ادھر جو توشخانہ 2 کے سننے والے جج صاحب ہیں جو شاہ رخ ارجمان صاحب وہ چھٹی کر لیتے ہیں, ادھر میاں گل حسن اور رضا صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی ضمانت تھی, اس کے اوپر وکیل جو ہے وہ سرکاری پیش ہی نہیں ہوتا. تو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ عمران خان کے کیسز میں وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, وہ بہت کلیئر ہیں, ان کو پورا یقین ہے, ان کو پورا اعتماد ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی طرح کا, اور یہ عدالتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور عمران خان کو ہم باہر نہیں آنے دیں گے, عمران خان کے کیسوں کے اوپر ہم فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے. یہ اس وقت ساری صورتحال ہے. اب سلمان صفدر صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے عمران خان کی بریت کی درخواست, کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. بہرحال اب اس کے اوپر پرسوں فیصلہ ہونا ہے, اور جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے جو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کو کہا کہ 79 کوشچنز ہیں, 3500 صفحات ہیں, 3500 دستاویزات ہیں, ان 3500 ڈاکومنٹس کو ہم نے دیکھنا ہے, اس کے مطابق ہم نے جواب دینا ہے, تو ہمیں ٹائم دیں. تو جج صاحب نے کہا جی کوئی ٹائم نہیں ہے, آپ کو ٹائم دے رہا ہوں میں 13 نومبر تک, یعنی کل کے لیے. اب آپ دیکھیں کوئی ٹائم نہیں دے رہے, جب عمران خان صاحب کی درخواست بریت پہ فیصلہ کرنا ہو, ضمانتوں پہ فیصلہ کرنا ہو, تو کہیں ماں لگا دیتے ہیں. جب عمران خان ٹائم مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے تقریباً مطلب 80 سے زیادہ سوالات یہ بن جائیں گے, اور بھی درمیان میں سوالات اور آ جاتے ہیں, تو ان سوالات کی تیاری کے لیے کوئی ٹائم جو ہے وہ جج صاحب نہیں دے رہے, اور انہوں نے 11 جو نومبر ہے اس سے آگے 13 نومبر کی تاریخ دیا کہ 13 نومبر کو آپ جو ہے وہ ہر صورت میں ان سوالات کے جوابات دیں. تو کوئی وہ لمبی تاریخ نہیں دے رہے. اور دوسری طرف جہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ سنانے ہو تو وہاں کبھی جج بیمار ہو جاتا ہے, کبھی جج چھٹی کر لیتا ہے, کبھی وکیل نہیں جاتے, تو اس لیے عمران خان صاحب کے کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے. اب عمران خان صاحب اس وقت جو جیل کے اندر ہیں وہ 2 کیسز میں ہیں, ایک توشخانہ 2 میں جس کی ضمانت کا فیصلہ آج ہو جانا چاہیے تھا, آج کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ فیصلہ نہ ہوتا, بس وکیل نہیں آیا تو لمبی تاریخ پڑ گئی 20 نومبر تک. دوسرا عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں 9 مئی کے کیسز میں. 9 مئی کے 12 کیسوں میں عمران خان جیل میں تھے, اور 9 میں سے 12 میں سے 4 کے اوپر ان کی ضمانت ہو گئی ہے, 8 رہ گئی ہیں, اور 8 کی جو تاریخ ڈالی گئی ہے وہ منظر علی گل صاحب نے وہ ڈالی ہے 30 نومبر. تو اگر آج عمران خان کی توشخانہ 2 میں ضمانت ہو بھی جاتی تو 30 نومبر تک تو انہوں نے ویسے ہی باہر نہیں آ سکنا تھا. ہاں سلمان صفدر صاحب لاہور جاتے اور کوشش کرتے جلدی وہ کیس لگ جائے اور جلدی لگ جائے اور فیصلہ ہو جائے, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.